सामान देखो घर कम गाधे थी देखो केते झाड़ एपट बहुत बाबारे गाधे पकड़ झाड़ एत गरम हो डाली सीपी आसला हेरी हो गला डाली आम पुआ तो घर गला बेस हईराण कर बेस राग लगुच डाली हो गला एपटे पानी गरम है चाउल पकईदेवी आगुरी देखते घर ए देखो केते क्लीन आ जो आम थाक फाक ना सब तो जिन रही पिला घर आ कुआड़ नब सब जिन तो ए लुगापटा भांगी पछरे यार पेटी तो यार रही आम थाक ना ना सब पेटे भर्ती जिन थुआई मथा गोटे सुखेबी खट देखो मुझे से सब ये करदे घर देख सफा सफी क्लीन आगे तो साइड साइड हम पछरे हुड़ पकईलु देखी सी हुड़ पकेब देखी ओ मो पुअर हुड़ी मामार तोर हाँ ये सांग मैंने गोटे दही नहीं गोटे मिठा दही काली आसला शिवांश गोटे मोर गोटे खाईदे आज सका किसी सर्ट्स अपलोड है सर्ट्स अपलोड करी भात तो बसी डाली हो गला आज कि ना भात डाली खाली रोसे आ देखा आगे जाऊ आगे रेस्ट नहीं सारे हालिया लगुच मुझे यूट्यूब वीडियो अपलोड करनी देखिए आगे जाऊ खाई दिया बढ़िया यम्मी घर पिला कांदुंट मोबाइल मत कह मामा टी मोबाइल चल देखी कह मामा टी मोबाइल चल देखी लुचि पछपड़े लुचुची बाहर देला मो सुनाटा लो मो धनुटा सुखेबी केते अलिया अलिया गुरा टे गंथाटा सुखी नहीं जी तक निया लगे तले तू है कौन जावे आज शिवांश किसी करनी सांगने खाली भात डाली आ दही आ आंब आज से ताहिनी खाइब दुष्ट मामा वो तो भारी भलुटा आज सिंपल खाइबा भात डाली बर्तमान मुझे खाया बाढ़ी देती शिवांश शोई पड़ानी भात खाइनी सका टी खाई भात खाइनी आज छतुआ हेले खाइनी जूस हेरा टी भी देती 1:30 पर होगा भात खाइदी तब शोई पड़ी शोई मो धनटा शोची भात बाढ़ी तरकारी काली तरकारी टी रही था फ्रिज रखी देती आनी खाया लेंबू पाग करी आंब गोटे सुखिला लंका फुटे आनी आज मोर सिंपल खाଇବା आज केवल भात डाली रोसे करनी ताको दही भात आंब एनी भात खुआईदेली डाली भात दही आंब आज मोर डाली भात दही मुआनी तरकारी आंब आ बाकी लेंबू पियाज मैंने आम शोक उठी पड़ू मो शिवांश उठी पड़ा सामान 5टा काली आसला 5:30 पर मेघ पवन
ଆଜି 5ଟା ହେଇନଥିଲା ଆସିଲାଣି ଏବେ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ଅନ୍ଧାର କଲାଣି ଏବେ 5ଟା 5 ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆଜି ବି ଆସିଲାଣି ମେଘ। ସେଠି ଗାଈମାନେ ସବୁ ଚରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଳା ଆଉ ଧଳା ସୁନ୍ଦର ଗାଈଟି ଚରୁଛି ଆଉ ଏରା ସବୁ ବ୍ରାଉନି ଖଇରି ଖଇରି କଲର। ହଁ ପରା ମୋ ପୁଅ କହୁଛି କୁଆ ଗଲା କିରେ ସେ ହେଇଥିଲୁ ଏପଟେ ହେଇଥିଲୁ ଏରା ଟିକେ ଧୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ତ ହବ ପାଣି ପଡ଼ିବ ସବୁ ସିଡ଼ିରୁ ଆସିକି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କଳା ମେଘ ଆସିଲାଣି। କାଲି ତ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ମାର୍କେଟ ତେଣୁ ଏପଟେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେପଟେ ବେଶୀ ହେଇନି ଟୋପେ ଟୋପେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବହୁତ ଜୋରେ ହେଇଛି ବର୍ଷା। ଆଉ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଗିନାଟା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ପାଣି ପିଆଇନା। ଲାଗୁଛି ସତ ଏଠି ରାତି ହେଇଗଲାଣି 7ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇନି ଅଛି ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା। ଏଠି ଆମ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଶୁଖୁଛି ଯାଉଛି ଗୋଟେଇକି ନେଇଯିବି। ଶୁଖିନି ଶୁଖିନି ହଉ ଥାଉ ଯେଉଁଟା ନ ଶୁଖୁଛି ସେଇଟା କ୍ଲିପ୍ ମାରିଦେବା ଆଉ। ଆସୁନୁ ତ ଡାକୁଛୁ ବିଲକୁଲ ସେ ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ପିଉଛ କି ଲିଚି ୟମି ୟମି କେମିତି କନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁହାସର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ଖାଲି ଟିକେ ଡ୍ରଇଂ କଲା ଆଜି ଆଉ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନି। ତା ଖାଲି ଟେବୁଲଟା ନିହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଥୋଇବୁ ଦେଖ ମୋ ପୁଅ ନେଇକି ଥୋଉଛି ଟେବୁଲଟା। ଓହୋ ଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୋଳି ଦୋଳି ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସବୁବେଳେ ଖେଳ ନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପଡ଼ିବୁ। ଆଜି ଖାଲି କଲର୍ ଟିକେ କରିଛି ସେତିକି ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହବ ଯେ ଏପଟକୁ ଆସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟିକି କୋବି ଭଜା କରିଥିଲା ଆଉ ସକାଳର ଡାଲି ଥିଲା। ଆଉ ରାତିର ଖାଇବା ଏତିକି ଗୋଟେ ରୁଟି ଖାଇବି ରୁଟି ନୁହଁ ତ ଏଟା ପରଟା ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ପୁଣି ଦେଖା।